Videonun üstüne koydum arkadaşlar bunu artık. Allah kapı açıldı bu arada. Kapı niye açıldı onu da bilmiyorum. Bizi bir kere milletten matmış yanım ahlak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oğlum ayak izi de yok lan. Ayak izi de yok lan. Ayak izi olsa anlayacağım, ayak izi de yok. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bakın diğer taraftan da var. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tam şu camda bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bakın kabal aldım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
saya pulang aja teman-teman. Saya pulang aja. Berawal dari terdengarnya suara teriakan misterius, lalu pada salah satu tempat yang gelap ia pun mulai melihat kemunculan sesosok pocong yang tampak sedang berdiri. Seakan sedang mengawasinya dari kejauhan. Merasa dibuat merinding, lalu dia bergegas lari mencari tendanya. Dan ia pun mulai semakin ketakutan ketika mengetahui jika sosok pocong itu tiba-tiba sudah berpindah tempat dari depan tendanya. Teman-teman lihat sendiri ya, tepat di depan tenda saya teman-teman. Ini apa ini? Tepat sekali di depan tenda tempat dia keluar tadi ya. Dia ada di sana teman-teman. Mana dia tadi? Hilang. Seperti yang terekam di kamera, dari tempat yang gelap samar-samar ada kemunculan sosok wanita misterius yang sama sekali tidak disadari oleh pria tersebut. Penampakan itu tampak menyerupai sosok wanita yang menggunakan pakaian putih dengan rambut yang panjang mirip kuntilanak.